अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वक्त सुबह के 5 बज गए हैं और सारी पार्टियों के मौक़िफ़ आ गए हैं। सबसे लेट मौक़िफ़ जो है वो मुस्लिम लीग नून का अब आया है। हम जाग रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लम्हा लम्हा ख़बरें बता रहे हैं। और इस वक्त जो रिज़ल्ट आया है ये मरीम नवाज़ का आया है। मरीम नवाज़ सूबाई असम्बली से भी जीत गई हैं, कौमी असम्बली से भी जीत गई हैं। मैं आपको मरीम औरंगज़ेब का जो मौक़िफ़ आया है ना, मरीम औरंगज़ेब का इतना लेट आया है। हम इनको फ़ोन कर रहे थे, टीवी वाले यही कह रहे हैं कि आप किधर सो गए थे। सारे अली गौहर का आ गया, MQM का आ गया, पीपल्स पार्टी का आ गया, सब का आ गया। हम 3 घंटे से आपसे रब्ता कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो अब मरीम औरंगज़ेब का आया, सुने वो क्या कह रही है थोड़ा सा, और फिर आपको बताते हैं। कोई खुशखबरी भी है तो बताते हैं। इस वक्त वैसे नींद आ रही है लेकिन आपको बताते हैं। उसमें हो सकता है कि आपस में फिर ये शिकायत भी हो रही हो कि हमने तो जिस तरीके से एक ही साथ आप दें और जिस तरीके से फिर ये सारा का सारा मामला हुआ बात ये है कि आप ये भी तो हो सकता है कि कंक्लूड ये हो रही है। अब आप देखिए, खुद देखें, आप जिस तरह कंपेयर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के केसेस को और PTI के केसेस को, उसमें सिर्फ मैं फर्क ये बता रही हूँ कि क्यों नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए गए सही तौर पर, जो कि इलेक्शन के लिए लॉ के मुताबिक है। और ये बताइएगा कि ये देखें, ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब और वफाक में भी जीतेगी मरीम औरंगज़ेब। ये सुबह 5 बजे की खबर है जी। मुस्लिम लीग नून मुस्तहकम अपोजिशन में है मरीम औरंगज़ेब। ये क्या खबरें कहाँ से आ रही हैं? उसका जो फेयर ट्रायल हुआ उस पर तो सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से ट्रायल किया गया है 13 14 घंटे, जिसका जो फॉल आउट है वो भुगता पॉलिटिकली आपने है। तो जिन लोगों ने वो किया था उनसे फिर आपको शिकायत है कि क्या किया था। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं भुगता, हमारे रिजल्ट्स आपके सामने। को एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, ठीक है। मैं ये आवाज़ थोड़ी सी स्लो कर दूँ। सुतन दे कट्टे जमदे ने, वैसे ये सो गए थे, नून लीग वाले जो है ना सो गए थे। हम हैरान परेशान हो गए थे। वो जियो वाले कह रहे हैं जी कि आपका इंटरनेट सिर्फ बैठा हुआ था। हमने राब्ते किए हैं, हमसे सब ने राब्ते किए हैं और नून लीग वालों से हम बराबर राब्ता कर रहे हैं, कोई राब्ता नहीं कर रहा। और इस वक्त सुबह वो मरीम नवाज़ कह रही हैं कि हम पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। ठीक है, ये कह रही है ना। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त। अभी भी मैं देख रहा था, जितने वो सरकारी रिज़ल्ट आए हैं ना, 60 सीटों पे नून लीग आगे है, वही 15-20% वाले। इंडिपेंडेंट इन्होंने अब बता दिया है, ख्वाजा आसिफ हार गया है, ये वो। मरीम औरंगज़ेब कह रही है कि नवाज शरीफ दोनों सीटों पे जीत रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब कह रही है शहबाज शरीफ दोनों सीटों पे जीत रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब कह रही है कि मरीम नवाज़ दोनों सीटों पे जीत रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी टेक्निकल बात बताता हूँ। टेक्निकल बात बताते हैं कि जितने ये सीटें जीते हैं ना, PTI वालों ने कहा जी कि हमारे पास 120 सीटें आ गई हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद, उसको तो आप फिलहाल निकाल देना। आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका कोई पार्टी नहीं है। अब सिंगल पार्टी की जो मेजॉरिटी है ना, वो मुस्लिम लीग नून की बन रही है, अभी भी बन रही है। सिंगल पार्टी जो जीती है ना, वो मुस्लिम लीग नून जीती है, सिंगल पार्टी। यानी कि पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी मेजॉरिटी वाली वो मुस्लिम लीग नून बन रही है। और इस वक्त मरीम औरंगज़ेब भी का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, उनके भी जान में जान आई है और वो चले गए। बाकी तो सो गए हैं, लेकिन इन्होंने ये सुबह उठ के तो ये वाला बयान दिया है। अब क्या होता है कि जो सिंगल पार्टी होती है ना, मसलन मैं सपोज मिसाल दे देता हूँ, मुस्लिम लीग नून 60 जीतती है, पीपल्स पार्टी 40 जीतती है, ठीक है। तो बाकी वो 18 सीटें जो है ना वो जीत गई है, MQM जीत गई है, वो कह रहे हैं इस तरह। अब जो सबसे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसको दावत दी जाती है कि आए जी हुकूमत बनाए। तो हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सदर वो हैं। उनको कहा जाएगा निगरान हुकूमत की तरफ से कि आए जी बिस्मिल्लाह करें। अगर वो अपनी मेजॉरिटी 167 वोट शो कर दें, MQM को मिला के, जमीयत उलमा इस्लाम को मिला के, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिला के,
آزاد امیدواروں کو ملا کے تو ان کی حکومت بن جائے گی اور یہ حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ حکومت بنانے میں ناکام ہوئے تو پھر دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی سنگل پارٹی بنے گی. میں یہ ٹیکنیکل چیزیں سن لیں. پھر پیپلز پارٹی جو ہے نا آزاد امیدواروں کو ملائے گی, ایم کیو ایم کو ملائے گی, پھر 172 167 وہ شو کریں گے پھر جو حکومت بنے گی. ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی والوں کی اکثریت جیت گئی ہے اس وقت, آزاد امیدواروں کی جیت گئی ہے, لیکن وہ آزاد جیتے ہیں. اب جو نون لیگ جیتی ہے, مثلا نون لیگ 60 جیتی ہے نا, تو ان کو 30-35 سیٹیں جو ہیں, 30 سیٹیں سمجھ لیں, وہ لیڈیز کی مل جائیں گی. تو 60 اور 30 کتنے, 90 ہو گئیں. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کی 18 ہیں تو ان کی 25 ہو جائیں گی. تو یہ سارا ملا کے. لیکن اگر ابھی بھی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جماعت, یہ سارے ملا کے نا, جماعت اسلامی کی تو میرا خیال شاید 1 سیٹ جیتی ہے, سراج الحق بھی ہار گئے ہیں, تو یہ ابھی بھی حکومت بن سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بن سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بن سکتی ہے, اور مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ بنے گی, اکثریت بنے گی. یہ لیکن دبک کے چوہے کی طرح چھپ گئے ہیں. مجھے بہت غصہ مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہا ہے. بھائی دھڑلے سے بولو, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم الیکشن کمیشن میں رولا کیوں نہیں ڈال رہے. مریم کہتی جی ادھر ساڑھے بندے بیٹھے نے, سانو فارم 45 فارم نہیں مل رہا. یہ مریم اورنگزیب آپ کہہ رہی ہے 45 نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, میرے اپنے گاؤں کا نتیجہ بھی مرتب نہیں ہوا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب ادھر وہ جو انڈیپینڈنٹ وہ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی نون لیگ, نواز شریف ہار گئے, لاہور سے بھی ہار گئے نواز شریف, اور یہ مانسیرا سے کا رزلٹ آ رہا ہے, یہ مانسیرا سے رزلٹ آ رہا ہے. دیکھیں, یہ دیکھیں آپ اپنی, یہ نواز شریف نے کتنے لیے ہیں 30,000 اور اس نے کتنے لیے ہیں 39,000. یہ مانسیرا کا رزلٹ ہے, یہ مانسیرا یہ والا. لیکن یہ مان ہی نہیں رہے, کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم جیتے ہوئے ہیں. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے, یہ صبح کے 5 بجے یہ آئی ہے. مزید یہ کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ابھی بھی مسلم لیگ نون حکومت بنا سکتی ہے. یہ کھڑے ہو جائیں, باہر نکلیں, پریس کانفرنس کریں. یہ کیوں نہیں کر رہے. یہی میڈیا ان کو کہہ رہے کہ تم کیوں خاموش ہو, صرف نون لیگ والے خاموش ہیں, جبکہ ابھی بھی وہ میجارٹی میں ہیں, ابھی سن لیں. شہزادہ محمد انڈیپینڈنٹ 39,540 ووٹ, 30,000 صاحب. اب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے نون؟ اسکرین پر دیکھ رہی ہوں, اور یہی اسکرین ہے جب میں سما ٹی وی پہ جاتی ہوں کیونکہ شاید وہ ریزلٹ لے رہے ہیں وہ کہیں اور سے لے رہے ہیں. دنیا نیوز پہ جائیں, یہ سلائیڈ آپ کی بالکل مختلف ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ابھی چلے جائیں بیٹا. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ جیو ایک پورا الیکشن سیل رن کرتا ہے. میں آپ کو پھر کہوں گا, اور 2013 میں عمران خان صاحب نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا جب آپ لوگ سمپل میجورٹی سے جیتے تھے. جیو نے آفر کیا تھا کہ آڈٹ کرا لیں آپ کو. مریم اورنگزیب یہ بھی نہیں مان رہی کہ نواز شریف ہار گئے. یہ رزلٹ ادھر بتا رہے ہیں 37%. جی شاہزیب, سینکڑوں لوگ سما کے سیل میں بھی کام کر رہے ہیں, دنیا کی میں بھی کام کر رہے ہیں. آپ اس کو کاؤنٹر کر دیں کہ آپ کے پاس جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے. اگر یہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کاؤنٹر کر دیجئے کہ آپ کے پاس جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے. چلیں بتائیں. نہیں, میں تو پہلے بار شاہزیب شاید آپ سمجھے نہیں, میں آپ کو نہ چیلنج کر رہی ہوں, نہ میں جیو نیوز کو چیلنج کر رہی ہوں, نہ میں سما کو چیلنج کر رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ 37% ہے. لیٹس ویٹ فار another 72%. بٹ ایک چیز مشترکہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, Wait for another 63% دوستو. That will make it 100%. more than 65% the result is awaited. So let's wait for that. That's what یہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ جناب حال ویٹ کرو, تو میں آپ کو بتاؤں گی. بہرحال آ گئے ہیں میڈیا پہ, یہ بات کرنے آ گئی ہے, یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے. منشور انہوں نے سب سے آخر میں دیا, کمپین سب سے کام انہوں نے کی, سارا کچھ کیا. ابھی کیا کھچڑی پک رہی ہے. ابھی بھی مسلم لیگ نون رن میں ہے, دوڑ میں شامل ہے. یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. نکلیں, باہر نکلیں. اپنے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں جناب. نواز شریف صاحب اسی وقت گھر چلے گئے ہیں, مریم نواز گھر چلی گئی ہے,
शहबाज शरीफ घर चले गए हैं, जबकि दूसरे लोग सारे ये टीवी वाले जाग रहे हैं, हम आपके सामने जाग रहे हैं, बता रहे हैं। इतने देर के बाद अब ये मौक़िफ़ नून लीग का है, लेकिन सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन रही है मुस्लिम लीग नून। अभी भी ये कोशिश करें तो ये वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, पंजाब में भी हुकूमत बना सकते हैं। बाहर निकलें, धड़ल्ले से निकलें, नवाज शरीफ आगे आएँ, ठीक है जी, पोलिंग रिज़ल्ट दें। और इलेक्शन कमीशन अभी सोया हुआ है मुकम्मल। ये प्राइवेट रिज़ल्ट बता रहे हैं जिसमें सारे नून लीग को हरवा रहे हैं प्राइवेट रिज़ल्ट में। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो खामोश है। उसने कहा था मैं 12 बजे अनाउंस करूंगा, फिर 1 बजे करूंगा, 2 बजे करूंगा, 3 बजे करूंगा, 4 बजे करूंगा। सुबह के ये 5 बज गए, अभी तक किसी ने कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। अब फाइनल रिज़ल्ट वही आएगा, देखेंगे क्या आता है। अभी आपको बता रहे हैं, सबको नींदें आई हुई हैं, हमें भी नींदें आई हुई हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी रिज़ल्ट आता है आपको बताते हैं। सुबह की अज़ानें हो गई हैं, नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा सोते हैं।